وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه طيبين وسلم تسليم. أمبال مسلمون أمبال بلجني فو نسلم يكفولي نودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نادمني كشي كاتمانجا كهني kana laban kɛ ni baraka ye layidu kan de do an ye min ta k'a fɔ ko ni Allahu Taala y'an balole to dibi min bɛ dɔɔni kɔnɔ an bɛna dibi tigɛ ka bɔ yen. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala bi yira an na yanni an ka don an ka mawudu kɔnɔ an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ka Mali dɔnnibaw bɛɛ lajɛlen fo ka yafa ɲini dɔnnibaw bɛɛ lajɛlen fɛ k'an bolo b'an kɔ an bɛna don an ka darisu kɔnɔ. N'o darisu de ye mun ye dibi min bɛ lasarati kɔnɔ k'a tigɛ k'a bɔ a la. Dibi min bɛ lasarati kɔnɔ Ala tɔgɔ bɛ se ka maa mako dilan wa a tɛ se ka maa mako dilan wa? Ala tɔgɔ bɛ se ka maa sanuya wa a tɛ se ka maa sanuya wa? Ala tɔgɔ bɛ se ka maa sago d'i ma wa a tɛ se ka maa sago d'i ma wa? Tiɲɛ do wa nkalon do wa? Mɔgɔw k'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. Mɔgɔw ka se k'a dɔn k'a fɔ ko Ala tɔgɔ ye wulibali de ye. N'i ye Ala deli ni Ala dugulen tɔgɔ ye ko diɲɛ sigilen b'o kan a bɛ kɛ n'a sɔrɔ i b'a dɔn. Ne ka kuma bɛ jɔn kan? Ne ka kuma bɛ kalandenw de ma ka taa. Minnu ko k'o t'a dɔn ko n k'a walawala o ye. Minnu ko k'o b'a dɔn ne kan tɛ olu ma. Olu y'a dɔn ka ban o. Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ foli kɛ Mali cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ye. N'an ye Mali cɛw bɛɛ lajɛlen fo ka musow fo ka maakɔrɔbaw fo ka denmisɛnninw fo an bɛ Mali dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen fo a fitinin fara a kumaba kan min bɛ se min tɛ se maa maa b'i sigi k'i sen fila kurushe ɲɔgɔn na ka Ala deli an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu ɲini a bɛɛ fɛ ka dugawu k'a bɛɛ lajɛlen ye k'a yira o la k'a Satan ko dɔnni de ye wulibali ye ka tila ka foli kɛrɛnkɛrɛnya k'a di su cɛw ma minnu b'a dɔn ko su bɛ tɛmɛ cogo di, minnu b'a dɔn ko lolo jumɛn ni jumɛn de bɛ yen su kɔnɔ, minnu b'a dɔn ko ɛri jumɛn de bɛ yen sisan ni adamaden mana wuli ka Ala deli Ala bɛ sɔn. Kalandenw n bɛna gindo kelen fɔ aw ye. Dɔnni dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko miftahu abwaabis samaa'i. Miftahu abwaabis samaa'i san kɔnɔ a bɛ na siɲɛ fila. C'est-à-dire dayɛlɛ cogo fila de bɛ adamaden na kalanden na i ka se ka fɔtugu sɔrɔ wala i ka dayɛlɛ kɛ ni dolo ye dayɛlɛ cogo saba ou bien i ka dayɛlɛ kɛ ni ɛri ye ou bien a sabanan ye jumɛn ye ilimul miftahu sama miftahu abwaabil sama wa ilimul sa'at wal buruj. Buruji dɔnni ani ɛri dɔnni ani sankolo wolonwula bɛ dayɛlɛ su minnu na ni su fila dɔrɔn de don san kɔnɔ k'olu dɔn nin dɔnni bɛ kalanden bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ. Aw b'a dɔn ko Ala ka jɔnbaw n'u tun bɛ Ala deli u bɛ waati de lajɛ ni waati sera u bɛ wuli u bɛ don so kɔnɔ u bɛ datugu u bɛ Ala deli ni waati tɛmɛna u bɛ taa u ka ci fɛ ni waati seginna ka na se masalan an bɛ dimanche la dimanche dugu bɛ jɛ ni shamsu ye. Shamsu ni kalo bɛ dibi la shamsu ye sa'ida ye. An bɛna se a darisu ma darisu ninnu ka jan. Ni kalo bɛ dibi la shamsu bɛ kɛ sa'ida ye ni kalo bɛ yelen la shamsu bɛ kɛ nahisu ye. O tumana fɛ zahara don zahara shamsu kɔfɛ sɔgɔmada fɛ zahara de bɛ tugu o la n'u bɛ bɛn heure 7 heures ma dimanche sɔgɔmada fɛ n'a y'a sɔrɔ tilesun bɛ bɔ 6 heures kɔnɔna na ni tilesun bɔra sisan 6 heures 10 i b'a sɔrɔ 7 heures 10 zahara bɛna jɔ. Ni minnu tun bɛ mahaba ɲini u b'a fɛ ka cɛ minɛ ka di muso ma ka muso minɛ ka di cɛ ma olu tun b'o ka mahaba baara zahara la 7 heures bi 7 heures 5 na exemple la o tuma fɛ 13 heures 5 o bɛ segin a kan
20h05 au Bissigaka, 3h du matin 5 minutes au Bissigaka. Naya soro clesum be bois ni 6h05 ni clesum be bois ni 10h10 et 6h10 yedo. Donc au bata 6h10 7h10 ou Zaharae 14h10 ou Zaharae 21h10 ou Zaharae 4h du matin temele minti temps ou Zaharae. Amina doni anga wala dakono bi selbe kasuruya badin kamana ganedo la ya ko jorobe adama deuna kalanden chama ya nyinin fe ko karamo amba fe ka darsu dawma ambe se ka andehri me soro chugumi la ya ko musaga nanga de bayo musaga ola ni watina mina faida kilen dawma ni mami ya takake ala ka barka do ala doni ni fuiti kile doni te fal fuida na kalande o ka foye ka jeya wonina ko doni ba na ka fen bela jeni be bole ala kala tige de kono ni tara juruta yoro la ni juru matigi mo deli be fe ka juruta mami bolo setigi na sona abika jurudima na maso o tayira ka foko deli te chen e kon tara deli e reba do ko deli e chen bari e tara deli o tumana fe mina gindo do mabi jombe na di Sheikh Alhaji Lasna Traoré no ba fama ko baharun nada sari mol ida abina faida kilenda o mabi aw ko sil musaga nyin nay faida mi na dale ba ma ala la ka fokate bi ni ala dil nay o faida jumay kadu darso kono jona o faida ako fa'idatul lil qada'il hawaij wa jalb al arzaq bain al a'yan ko ne na fama fenye mimbe ke ka adama di ma ko gla ka garzega di ma kile dama kono wahia ubike chigodi ni ba fe ka garzega soro ika musaga no kamna gamin bila degumin bila aka wuli ka boy kana sisa ala ka wuli naka masayai naka fonsire bare ala e fonsire de fonsire masado abi mason mami ya deli abi mason mami ma deli ala be Johnson ka soro ma deli ala be John Reson ka soro iya deli John Rama ala deli fio abi son John Rabe ala deli abi baki son donc ala e fonsire masade ibina arakan flaseli kalandeo ka fo nyana ka jeyawe ni ku ba ala bato manonde ibi do sokono ka do nyanga kono ka jenaba ko ma nogolite ala deli ma nyimo ndo temena mun sankalo tan fla jenaba nogoto la selji to bo farsola mbika sekere de dawma nabi fo darsu ma ko durratul asrar al awliya'i alaka jon salmo munu ye chake ni donina ko luka san kurugutu ba on ka darsu to de we otuma fe ibi samya ibe ala deli ibe do nyanga ibi ka jenaba ko akochogola ni ya ko ka bampeo ibi so ka seljita kana son seljika boile fio ki to ibi ka ala wele ibina arakan flaseli تصلي ركعتين بالفاتحة وسورة ألم نشرح شيطان فلا فاتحة كوفي كوبي ألم نشرح كلا شيطان أنفلا أركان فلولا أركان فلا ندو إبنا منك إبي الفاتحة كلا إبي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا كتاب لا سورة دانا شيطان أنفلا نيو كدو ibe salamu bla ne salamu bla ibe astaghfirullah ke ala del chugo bela jene be darne ne istighfaru ani salatu de o de kama tarika tijani ya be bul istighfaru ne salatu ala nabi de ka ot mara fe ibe salatu ke ka istighfaru ke shekeme imina salatu nariya ke kalande chama be awu salatu nariya do munun ta do anga darsu be sama wati na lona na tawla سورة النار دي اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكربة وتقضي به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله
وصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ابن كشنية كم ودي صلاة النارية نيو شنية كم كدو ابن مندك ابن يا لطيف يا لطيف ابن لطيف وردي dam dam adadu dam dam ne adadu ngindo chama be na de doko nari yudo doko nido doko nido doko nido na lay wati woro iranna wati suryale kama darsula amina de dado abela jenina ka adadu nu wala wala nan klala anga jatula musalasula ghazali na ya takasiro jana amina do adadu la uruhu be adadu bela jenina kalande ne de afoy ninte adadu fe on fenani ya bara atima ko nye ninte adadu la fika darbu shiyor ma chama wala sa akasaki mako nye ami doni bulodi kono no e duratul asrar lawliyai obal make Sheikh Alhaji Lasna Traoré naba wala wala ka dama detail la ka nimsi wasa ot manafe adadu dam dam dai naniye daware nani mamu mimu naniye daware nani mimu nani ba fo wanan ni kebenan binan nani man la sarar kono ko dam dam ot manafe ibi yala tifu wurde chien nani ibi yala tifu wurde chien binani ibi yala tifu wurde chien kemenani ibi yala tifu wurde chien wanani nu dafara ibi tami alka korona haya dobe ot kamangu me sanya muna Allah ta'ala ko korona kono innahu qur'anul karim la yamassuhu illa almutahharun ko mati ma korona na naso ri masanu korona e masanu mo detay don bo aya nyine akosania ginno chama be lasrar kono ma chama ka sege yire noide parce que ni ta de glo zulmaniya la ka nuraniya toy ina alati nyoide mati dien soro ni ala maso ni be kungolo tige ni soro ke kungolo tige la ala de sona ni bi shi kaseli ni hera soro shi kaseli la ala de sona ni ala maso femi mo o tike fo ka dia be kuna o tuma fe don ba nyima bebe munde nyini o de ka teriya soro ala fe ala ter koro de waliyullah ni teriya soro ala fe ala ka teriya soro ni bi ala wele ala bi jabi ibn ali qur'an hayat mai laysa laha min dunillahi kashifatun laysa laha min dunillahi kashifatun ni ya adadu bon abita be wakele ani keme ani biduru ani sabama wakele ni keme ani biduru ni saba ibn mundeke beitu do baya beitu munu ye gindoye nabe ala majam beitu koro ala majam ka ni qur'an haya foye ni asmal husna do daw manu e latifu ye katla kana ni qur'an haya ye minna ni ala majam ka ye ina fa nyama kala bi jochugumi kam horon tando na yi tando ibi content o tuma fe Allah ta'ala bi tando tande bato kono pour que ala kasiki makogla ni yoro no fa ka fam ya ko sobe bahro de be ka kuma fe sare mon ida ka don ka foko jombe Allah ta'ala negedi ala bi makogla ala karba mori o te anga wali ubami kumbe no Sheikh Imam Gijoy anga sheku ala ka dairosma an islam shu bela jeni nyaye akerefe ni mami kunana makana ka haju fai aba foka ngayira alala ata foko sebale kalando ayira alala ala bagla billahi na ayira la bagla ni masayin kabunya to abulodron abi boya dima ni yera bunya akoro abi kabunya boyla bebo do alkun fi bebo do ayira alala otuma ibina munke laysa laha min dunillahi kashifatun iba wurdi chien saba ibn betu jumekala ya man dakhal fada wa tara kamat al jumla al dawahi ayala meko sobede ya man dakhal fada wa tara kamat al jumla al dawahi wa zaqat an nafs al himami wa ayyasati inda al tanahi farastaha bid daqiqati min husn lutfika ya ilahi ibn betu inde fo asabele fla obenya bala ya man dakhal fada wa tara kamat al jumla al dawahi wa zaqat an nafs al himami wa ayyasat inda tanahi farajtaha bid daqiqati min husn al lutfika ya latif min husn al lutfika ya ilahi laysa ya latif ya ilahi ibn betu in kala chien wolonvla
laysa laha min dunillahi kashifatun kofe ibn baytu in kala shin wolonvla ibi se ka laysa laha min dunillahi kashifatun ibake shin biduru bari ibi ka tade ka ala delinaye mina sirre de foye bi ginomno non ka me fio ala del chogola mbi detay dawma oba famu kasoro omma ma neni ama ma doya ama nyere buya kana ko ma fo ayo akumi imani la yujadil ilm ko mi mu flabe no be jonjo na ko ti doni so al mutakabbir yere buya be chemi na ko ti doni baye o ti doni so al mustahayi mani be molia ka ni ngal ko ti doni so ma chama sikile do darsu ni nge bola ko yi ngobi ka molia de kanyi ngal ke ubika molia ka bahru nyinga bahru dia ka decision de stra ko ba ka mimba ko ma ay min nyine ka sege ka soro abina boka di jema je ko mako glanai ala ka ke sara ya bulo fi jannatil firdaus o ti manafe ibna laysa laha min dunillahi kashifatun tarkiyan de do ibna ke je biduro tarkiyan koroy la sara la ko nyenyuma o ti manafe ni klala o je biduro ina ibi yaman dakhal fada wa tarakamat al-jumla ad-dawahi wa zakat an-nafs al-himami wa ayyasat inda tanahi farashtaha bid-daqiqati min husn lutf raja ilahi ibnu ketuni shin wolonvla niyo shin wolonvla ke ibi siketuni laysa laha min dunillahi kashifatun ibake shin kene ibina ne baytu nye shin wolonvla ibake shin bakele ibina ni baytu nye shin wolonvla mbalma ke selji tay ki sigi suno bana ko ni ba fa ki kala ya so o tuma fe iya tanyenyu no fe kana nyeju fe iklalo la ibikla kata iya tatarkiyan sasa ibina tatadaliyan ibata chama na kata fitinina ibina laysa laha min dunillahi kashifatun shin bakile ibina ni ya man dakhal fada wa tarakamat al-jumla ad-dawahi wa zakat an-nafs al-himami wa ayyasat inda tanahi farataha bid-daqiqati min husn lutfika ya ilahi shin wolonvla ibisi kana shin kemena laysa laha min dunillahi kashifatun ibina shin kemeke ibina ni baytunye ya man dakhal fada wa tarakamat al-jumla ad-dawahi ila akhiriha ibisi kana ni laysa laha min dunillahi kashifatun shin biduru ibina ni baytunye shin wolonvla laysa laha min dunillahi kashifatun shin saba ibina baytunye shin wolonvla o tuma na fe ni klalo la sasa o ye iyata tarkiyan ka kla tatadaliyan ibi klatuni kasigaka tarkiyan jondo ko mure bisika ke kasole dali do kasuno ni morke reka jiyen ni tola de foro ha morke bi ka jiyen ni o de mi ma woro ma ko minu sirele bala ulu tala karamogo de ay wula ko ci sira yerede ni ma ko glala wala ma mun bi segara ala bo ma ko gla ni ma ko sara itisika mashi ma ko gla bari ala ra maso ila folo kuma te kata ma ko gla ila hormana ubi e kama la anga nyere gla na nyere gla amba fika kemi ambozo ot mara fe iyata tarkiyan iyata tadaliyan ibi se kata tuguni tarkiyan fitini na kayele kata fitini kayele nyenyuma o de tarkiyan nyejugu o de tadiliyan nyenyuma o de tarkiyan shior masaba shushu ya rabbal arbab aseba ya abika musaqab belajini noyma ya rabbal arbab aseba ya bi farajiya gerzegatibuka ya rabbal arbab aseba ya bi farajiya tokotiguka wa ala dele iklale wurdula ka wuli kateme ni klala chien saba imbani na ibi sorkana beitu indama ke chien bi wolonvla ni klala dugo bara imbele jenina ibi na beitu indama ke chien bi wolonvla bara bele jeni bani kofe ibi na beitu inke chien bi wolonvla o de sebele flair ikla tarkiyan tadaliyan o no yale ko fe ibina yaman daqal fada wa taraqamat al-jumla ad-dawahi wa zakat an-nafs al-himam wa ayyasat inda tanahi farataha bid-daqiqati min usul lutfa ya ilahi shin bi wolonvla ibi tige jam ntige ala muhammadu ka ala jibril ka ala mikail ka ala asrafil ka ala azrail ka ala nabiyyu ka ala kiraw ka ala waliyu ka ala kutubu ka ala dan fa mbela jere tigi ala ne bahru yi dele ne lasana yi dele ala selbe kanale musa ka tembulo ala akika ala ya boya ko son akika ala ya funsire ko son
ala be fen bela jeni ke koso de koso o de kama rabu ko bi haqqi wa bi hurmati wa bi jahi ni ma ko mi soro ni sa ko nan eta soro ya na ya soro ne ala ka suru nyona iba foko alla bi jahi sheikh al hasan wa bi sheikh al hasan Traoré allahumma bi jahi sayyid al mursalin allahumma bi jahi kutub al awliya bi jahi sidi ahmad tijan bi jahi sayyidina abubakar bi haqq muhammad rasulullah ibina ni haqiye ni jahiye ani hurmatuye hurma be mamununa ibi seme ala da no lode o di kama ni bi tarikat tijani yamna o be silsila dima ka boy ka shekula katabla shega martijanna ka bo shega martijanna katabla alakira muhammad mustafa la pour que ni bi delike e ka se ka sra soro ka soluma na dana on ka jurumun numa on be ala sorowa kala ndew ay ni nama ko sobe ni ku ye fayda fitini ye ka dawma bi wala da kono nante bana ka boydo amitami odona yanga darsubla wa tariqat istikrajihim an ku ye ruhaniyan num bochugo anyo lu sebe darsu doina ama wala folo parce que jadwal de be ruhaniya bochugo fo ni kama ko glaka bampep eklale mako jigilila kataliso ina kanaya labaya betul arshila iklalo la sasa yajigi ibina ruhaniya o de boala anga dasu kunjore dimache temele ibina ruhaniya o de bala ruhaniya nu ye shegi uluwiya wa sufliya ar-ruhaniyatul uluwiya wa ruhaniyatul sufliya on ya kala tugumi ni be jalbu nyini ibe ruhaniyatul uluwiya de bo eti sufliya bo ni be muntakimu de do ou be dafu de do ibe ruhaniyatul sufliya de bo eti uluwiya bo do ba fla be la jine bo na ni ya fla be bo abise ka toroke abise hereke donc ni jalbu de do ibe ruhaniyatul uluwiya bo anga bi baro bi na tamonka mais abo chugo nu amina be detail dawma darsu mana bawati me ami sorka yirawla abike chugudi anga tableau na ya permettre donc c'est ça ako wa tariqat istikradihum abe duratul asrar awliya groupe kono majmuo kono nyo do fo kalandeu na be groupe kono obi doni gindo so na yi groupe sui abe doni gindo so la sradi gindo de chiedo anyemi fo sa gindo ta lawo e se dit ta janaba ko ka do so kono kisi kala dele mais ko waro be doni ko nanaw ulu ti se ka fo jammo an mais ni be groupe kono gindo mi se ka fiye e ba famu del chugo be alala ma se ke ni jojin nya fe ku bo del chugo fo e be do di fo ka do tu kono mais mi e kalande ne kan o ba ka kalande kala ni jien fe bala ba fo ide ni mo so na ka so alay ka so kiray ka tu alhaji sheikh lasna Traoré bahru nada ko awna ka gindo chama so anye darsu mi ko dona hakila image bébé groupe kono duratul asrar kono donc na tara laje abna soro an ku ya sebe canada huwa an tatruk an ku ya sebe canada donc ayata bi wa tariqat istikrajihum min al usul al samaniya an mutaqaddim zikruhum huwa an tatruhu min kulli aslin adad jailu mina nya fawye avec la pratique ni ba fe ka ruhaniya bo ibina ruhaniya bo chugudi ya ilu o hindi bebe biduru ani flama ibe adado biduru ne fla de ta ka bo ni betu insula ni ibina bo ni ndela ni biduru ne fla bo ni na summa istantikil baki ibina ni adado toye حروفا ثم زد عليه اللفظ يائل تحصل ملك الروحانية الألوية كما بك مودي فوي أمك لك ديتاي بداو ما كابراتيكي كاليرولا أكو هكذا تفعل ذلك الباقي الأصول إبي أصول الشيخي تو بلا جدي باراني نشوكو إندلا فقط أسي الشيخي نام واستكراد الأعوال من ملائكة السفلية نيبا فكا روحانية بومني السفلية فتطره من كل أصل من أصول الثمانية أصول الشيء من بين نيني أفونينا مفتاح مغلاق
العدل الدابت المساحة الغاية الأصل نولو فرفرالي دو نيوانكا دارسو كنا نياك ما فوي نشيغي دو ولو دو كما فوتولا دو واستكرار الأعوان الملائكة السفلية فتترو من كل أصل من أصول الثمانية تيشون ابن كما سبا أنيكا أني كونوندو تيشون عدد المشركية دو donc ne maghribiya do abe be wakele anita ani konondoma donc summa tazidu alayhi al-fadil min huruf ba'da istihtakihim lafzat tishin yakhruju al-ism al-awn al-sufli ni adadu yinta ibna ambora sufenya na sasa ambora uluwiya la ni be uluwiya ke ibe betul awalita miftahu katimta niyota ibe biduru ni flat de kabwala ibe dawrul fuloki faraka dawrul fuloki de kema saba ani biwore no yara fiwo adadu yo siyorma saba o dibita be siyorma nane o dibita be matashunma o di kama darsu temene nya foyo o kana darul fuloki ta o kama matashuta abi matashudita kuma be nanaye o kuma nafe ako yakhruju laka donc ni o boss sa o dawre fuluki sisa ni yo tako fara jatika ibina yelma ka ke hurufu ye ka ya ilu faraka abe uruhaniya dama ayi ni yoro la me kosebe wa flani keme duru ani bisa woni konondo wa fla keme duru bisa woni konondo ni yata ebe biduru ne fla boala nu ya ilu ye biduru fla de ya ilu ye ebe biduru fla boala nu ya ilu ye ni ya ilu boala ebe soroka dawrul fuluki faraka dawrul fuluki ye ermi be munumunu san kono o de dawrul fuluki al dawrul fuluk ni ya hindi bo be keme saban bi woroma doko rafi'u doko asyorma nani de matashune donc ebe matashu faraka ou be dawrul fuluki faraka ni yo faraka sisa ebe soroka jatinta ka ayelema kake worufuye kata ya ilu faraka abe uruhaniyatul uluwiyya dima ambore uruhaniyatu sufliyedo kuibo o adadu kelenta wa fulani keme duru ne bisa wani konondo betul miftahu kono ni yo tasasa ibi sorokana tishu faraka fatatruhu min kulli asl min usul as-samaniya tishun ibna tishu bwala summa zida alayhi al-fadil min huruf bala istitake lafza at-tishun ibi soroka adadu inta kana yelema ka tishu faraka abe isru awnil ula urahanya sufli wakadima wa mata lam yakun istikat fazid alayhi adad dawrat al-fuluk par exemple abina dima ko na masika bwala kemek saba ani bi konondo kemek saba ni tan konondo tishun no masika bojati la mimbi baytul awal kono kuibe dawrul fuluki faraka wa huwa adad rafi darbuhu ala arba'a yakhruju laka matashun inafa nyafo yichume al maghribiyya wa ajmal al adad wastankituhu misal zalika iza kila laka no kuima sasa ut antatruhu kuika biduru ni flabo min wahidun kilena par exemple ika betu nuftahu kono kilende ba kono masalan kuika biduru flabo ala biduru flabo saka bo kilena fazida alayhi dawr al fuluk ibi dawr al fuluk ta ka fara kilenka yablughu al adad 361 adadu bina be keme saba ani bi woro ani kelema baada torh isna wa ishina ikele ko fe ka biduru ne flabo ala fatabuka atobina to keme saba ani konondo no itashun atobina to tashwe na to toro keme saba ani konondo am tashun mashrikiya ba ke wa keme saba ani konondo magribiya ba ke keme saba ani konondo abeja tikele suma zid alayhi ya ilu bisoka ya ilu faraka yasir al malkul uluwiyya odi min yel makate ruhaniya mi uluwiyya wuje abi beka ala tokola me beta bo chugo mina wala ya abafam afamna wa ismuhu atoro shayailu ni wafla ta amina pratique ke abafam ni jatita ibi ka sebe ka ban ni bade do ibake ni fla de do ibake isne par exemple ni konondoy ibake ta ni konondoy ibake ta ni bisawe ibake tala
ne kɛmɛ duuru ye k'a la sa kɛmɛ duuru nin ye 2000 ye i b'a kɛ basha ou bien shaba t'a la sa shaba i b'a kɛ 2000 shaba shaya ilu c'est-à-dire ni min fita ho inta sisan masala n bɛna bɛɛ pratique aw bɛna ye ni darsu y'an premier donc 2000 kɛmɛ duuru ni 39 kala fa shaba shaya ilu ibn o de faraka avec ruhaniya uluwiya j'espère que kuma in bɛ ka faamu kosɛbɛ kalandenw ne bɛ kuma o de fɛ donc ni y'o ta sisan wasayati bayanahu fi jadwal fi jadwal ko a walawalali bɛna na jadwalu kɔnɔ ni waati y'an permettre o tuma ni bɔra yen wa iza kila laka utru ni nana sisan i b'a fɛ ka sufiliya bɔ don n'u ko i ka 119 bɔ tishu bɔ min wahidun kelen na o bɛ se ka bɔ o la wa fazid alayhi dawr al-fulk ibna 300 ani 60 ta k'a bɔ k'a fara a kan yabluk a bɛ kɛ 360 ani kelen parce que kelen de tun bɛ bɛyitu kɔnɔ miftahu kɔnɔ albaki ba'da torba ibn binani fila bɔ a la ni binani fila bɔ a la binani fila ye jumɛn ye istitakaha n'a bɛ fɔ o ma ko bamun binani fila dɔw ko mabba i bɛ mabu bɔ a la ou bien i bɛ bamu bɔ a la bɛɛ ye kelen ye binani fila laɲini y'o de ye i b'o bɔ a la suma zid alayhi i bɛ sɔrɔ ka farali ka k'a la tishun i bɛna n'i bɛ horofu yɛlɛma i bɛna tishu fara n bɛna pratiquer pour k'a faamu tasir aw ni sufli a bɛna ruhaniyatu sufliya d'i ma i ka katumu kɔnɔ wa ismuhu a tɔgɔ mabtishun ni gindo tɔgɔ ye ko mabtishun wa hakaza fi baqiyatil usul as-samaniya fafaham zalika wa hadha amsaluhu fi al-musallas al-kabir kama tara fi al-jadwal donc jadwal kono c'est ça amina mun de kɛ an bɛna jadwal ci k'a yira aw la aw ka se ka faamuya sɔrɔ a kɛcogo ɲuman na Nimejeni noro yeshumau ni selibau nimela sana noro yeshumau ni selibau nimejeni noro yeshumau ni selibau nimebaharu noro yeshumau ni selibau Salatul Fatih Gitro La sana tarawele ala dugule to ko be murga male be mulo tarawele murga minga bona ke wala kabbo murga mi ala dema ka barawla tarawele murga mi afo ala katu ala kuso nimejeli noro yeshumau ni shalibau nimebaharu noro yeshumau ni shalibau baharu Saudi Murke murga mi nayi kolosita kisi kamin ala fe shufe dugu bi je ala bo damo kadaka ala donka kadaka ala batuka kadaka limanaka kadaka fanjiriya ka baharu trawre lasana murga mi nayi daluta che trawre
Soflana, so labana al muglak odeni ode katunu labani ako awal fihi al awal fihi al awal adadu folo mi be katimu kono odeni adadu folo mi be katimu kono odeni al muglak kono don akil adad fihi adadu labani ba kono al adil adlu majmu mifta wal mifta ne ni ta ka fara nyonka urahanya bochuko de ka fo nyonaka ne ni ani ni ta ka fara nyonka o de majmu mifta wal miglak wafaqul dil ne dil uta ada de dil abina ni abe fo de mako dil o ni ani ni o de dil o adad al misahat kam sa wa 40 c'est-à-dire folé kono doy mifta yoye muglaku ye mifta we kele muglaku ye konondon donc adlu oye ka keleni konondon faranyonka donc obita betama donc wafukul del oye tanduru ye ne ta ka faranyonka comme nya fo ye katumu damna na chumi obita nduru dima al misahat de katumu kene belejene obebi na ne duru dima donc ode adadul adlai kullaha ni ta ab konondon besu konondon beta ode al misaha abi fo de mako al misaha al dabitu niye nita sabat kan duru inta ko fara binan duruka obita bi woro dima ni tan duruta ka fara binan duruka abi bi woro dima o de dabitu abi fo dima ko dabitu al ghayatu ni bi woro in siorma flaka o de gayatu al asl ni ghayatu siorma konondota abi gayatu gauche akol al asl darbul muglaq fil ghayat ibe gayatu de ta kemene munganta ko gauche sûrement konondon o de be wakile ali bishege dima donc darsuk ne ni de kasika wala like kumi bi on de golo do kosobe wati kurole bolo mo be kan kono mbi fuli di bela jenema na lay wati na taw yirana ambina kuma akotoka akosika famia swala amba fo اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولم أتر القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعادن الأسرار الربانية وقزائن القلوب الاستفائية صاحب القبضة الأصلية وبهجة الصنية ورتبة العلية من أن درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنى اللهم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتدى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأحيينا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد الكاتب النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Inoro ye shumbao ni shalibao ni membaru moro